Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler du Duranta ou la vanille de Guyane. Celle que j'ai, c'est la variété Duranta doré, la variété panaché ou Golden Age. مرحبا اليوم بدي احكي شوي عن الدورانتا هيدي او الفانيل دو غويان كمان اسمها. هيدي اللي عندي اياها هي الفاريété دوري يعني الدورانتا دوري variété panachée يعني Golden Age. En général, le Duranta sont d'origine du continent américain, donc qui commence aux États-Unis en Floride, qui passe par l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc c'est une plante tropicale qui aime la chaleur et l'humidité. Le Duranta, on a aussi des variétés qui viennent du Japon et d'Asie, mais bon, j'ai pas ces variétés, je vais pas en parler, je vais parler juste de celles que j'ai. Tout simplement parce que moi, mes vidéos que je fais, c'est par expérience et non, je ne vais pas sur Google, je dis ouais, le Duranta c'est comme ça, non. Moi, toutes les vidéos que j'ai, ce sont des vidéos que je fais sur des plantes que j'ai, avec qui j'ai eu une certaine expérience. فالدورانتا أصلا من أمريكا تقريبا من فلوريدا وصولا لأمريكا الوسطى لأمريكا الجنوبية. فهيدي نبتة استوائية بدها رطوبة وبدها شوب. في منها أصلا من اليابان ومن آسيا، بس أنا ما حاحكي عنهم لأنه ما بعمل فيديوهات إلا عن بلانت عندي إياها وعندي خبرة فيها من وراء إكسبيريونس صارت عندي مثل هيدي، فبدي أحكي بس عن هيدي. Pour l'exposition, c'est une plante qui doit être mise, disons, au soleil du matin, mais pas celle de l'après-midi. Il faut pas vraiment un soleil très fort sur son feuillage, sinon vous risquez de brûler les feuilles du Duranta. Donc moi je l'ai placé côté nord, on a le soleil, disons 2 ou 3 heures le matin, et après on a la lumière du jardin mais sans soleil, parce que le soleil, paf, va au côté sud. الدورانتا نزرع بمكان ما يكون في شمس كثير قويه، يعني شمس بعد الظهر، مش لازم تحطوها بالشمس تبع بعد الظهر، تتحمل شمس الصبح. تقريبا هيدي النبته حاططها بمحل بتجي عليها شمس الصبح تقريبا ساعتين او 3، ومن بعدها بس ضوء الجنيني عليها ومش شمس، لانه الشمس تبع بعد الظهر بتصير من تنمل. Bon, on a parlé de l'origine de l'exposition. On va parler de l'arrosage. C'est une plante qui doit être arrosée régulièrement. Moi, personnellement, en été, je l'arrose une fois chaque 3 voire 4 jours. En hiver, bien sûr, j'écarte un peu les arrosages. Une fois chaque 6, 7, voire même 8 jours. Ça dépend de la température. Je m'assure toujours que le terreau ou le sol est à 2 ou 3 cm sec. فالدورانتا نبتة بتحب المي. فأنا شخصيا بسقيها بالصيفية مرة كل 3 أيام 4 أيام. بالشتاء طبعا بأخر شوي أكثر، يعني بين 6 7 8 أيام حسب الطقس، حسب إذا طلعت الحرارة أو نزلت الحرارة. دايما بتأكد انه الارض تاعولها، انا بتأكد انه الارض تاعولها يبست تقريبا على 2 سم 3 سم، بيبين اصلا على النظر. Ok, on va parler de l'engrais. Pour l'engrais, c'est une plante qui fleurit, donc au début du printemps, et en été, on lui fait un apport une fois voire 3, voire une fois par mois, 3 semaines, voire une fois par mois. Un apport d'engrais spécial plante fleurie, et c'est tout. الغاز الدورانتا لانه هي نبته تعطي ورد، نحط لها غذاء خصوصي للورد مره كل 3 جماع، مره بالشهر بالربيع وبالصيفيه. La floraison, c'est une plante qui fleurit selon les régions, ou au début du printemps, désolé, je suis désolé, ou au début de l'été, voire à la fin de l'été et même en automne. Donc, et après l'automne, après la floraison, on aura des petits fruits oranges, et je vais parler des petits fruits.
كان عم بقول انه الجورنتا بتعطينا الورده تاعولتها باول الصيفيه او اخر الصيفيه او حتى باول الخريف حسب المناطق اللي نحن عايشين فيها. من بعد الورده تاعولتها بتعطينا حبوب صغار لونهم اورانج بالخريف. دونك pour la floraison, bon, le Duranta fructifie difficilement. Ça fait 3 ans, depuis 2018 que j'ai cette plante. Je l'ai acheté, elle était en fleurs en septembre. Elle ne m'a jamais donné de fruits, sauf un seul fruit. Bon, elle est tombée, je ne l'ai pas ramassée. Heureusement qu'elle n'est pas ici. Tout simplement parce que le fruit du Duranta est très toxique. Il ne faut jamais planter le fruit, ou si vous avez un Duranta à la maison, dès qu'il commence à fructifier, il faut retirer les fruits. Il ne faut pas que les enfants viennent prendre le fruit et le manger. C'est pas bon. C'est une plante, c'est un fruit toxique. Elle n'est pas comestible. Bon, heureusement, moi, le Duranta, elle fructifie difficilement chez moi. Donc, on voit toujours les anciennes tiges qui ont fleuri, sans fruits. Ça ne me dérange pas, heureusement. فهي النبتة لما بتعطي الوردة وبتخلص تعطينا la floraison elle est violet très clair, un violet clair. بتعطينا وردتها لونها فيولي كثير فاتح، من بعدها بتعطينا حبوب لونهم احمر اورانج. هلا الجورنتا بتتلقح بصعوبة إذا منا بمنطقتها الأصلية. فأنا بحياتي من 2018 أعطتني وردة 3 مرات. أول مرة هيدي السنة تعطيني حبة ورد وقعت، وأحسن إنها وقعت لأنه الحبوب الجورنتا كثير توكسيك، يعني مسم. إذا عندكم أولاد بالبيت أول ما تبلش تعمل بذر إذا عملت تلقيح دغري شيلوها وكبوها، ما تخلوا عن جد الاولاد يجوا يكمشوها وياكلوها يفكروها انه بتتاكل. الجورنتا ما بتتاكل، الفواكه تاعولتها مسمه. الورده ما منا مسمه، الشكله منا مسمه، بس الحبه تاع الحبوب تاعولها مسم، فيكم تشيلوها وتكبوها. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si elle est pour le rempotage. Bon, le rempotage, je l'ai depuis 2018 dans ce pot. J'ai acheté le pot et je l'ai remis dans ce pot-là. Préférable, terre de bruyère, c'est une plante qui aime un sol acide. Je n'ai pas mis de la terre de bruyère, j'ai fait un mélange de la terre de jardin et de la terre de Treo universel. Et la plante va très bien, mais si j'avais trouvé de la terre de bruyère, je l'aurais mis dans la terre de bruyère. Mais je n'ai pas trouvé de la terre de bruyère, c'est pas grave. La plante est en pleine forme et je suis content. Donc, une fois chaque 4 ans, voire 4 ans et demi environ, on peut rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand. Et c'est tout. فكنا عم نحكي عن شو اسمه الجورنتا لما بنرجع بنزرعها تقريبا كل 4 سنين. هلا انا زرعتها بال 2018، جبت هيدا البو، كانت ببو اصغر حطيتها بهيدا البو، حازرعها بعد 2 سنين لانه بيكون صار لها تقريبا 4 سنين 4 سنين ونص. بيزرعوها بتراب، الافضل تكون تير دو برويير يعني تير اسيد، يعني تربه اسيد، لانه الجورنتا بتحب السول اسيد، يعني التربه اسيد فتير دو برويير. انا ما لقيت جبت تراب الجنيني خلطتها مع تيرو يونيفرسال، والنبته ماشي حالها وكثير كثير حلوه وعم تعطيني ورد كل سنه وما في اي مشكله. بس الافضل اذا لقيتوا تير دو برويير الافضل تزرعوها بتير دو برويير. إذا ما لقيتوا مثل ما عملت عملوا خلطة وزرعوا فيها الجورنتا. En plein sol, en pleine terre. Le Duranta, on le voit partout, hein, sur les côtes libanaises, à Beyrouth, à Tripoli, à Sidon, à Tyr, à Byblos, bon, partout. À Beyrouth, on a des plantes de Duranta qui ont voire 4, voire 5, même 6 mètres, comme dans son pays d'origine. Mais quand elle est en pot, elle ne va pas monter plus qu'un mètre et demi, 2 mètres. Tout simplement, vous allez la tailler pour ne pas déséquilibrer la plante et avec un vent faire tomber le pot. Donc, الجورنتا إذا كانت مزروعة بقلب الأرض مثل بلبنان، شواطئ لبنان ببيروت بتراب وين ما كان بالشط بنلاقيها لأنه نبتة استوائية. ممكن توصل طولها ل5 أو 6 أمتار مثل ببلدها الأصلي أمريكا الوسطى، يعني أمريكا الاستوائية أو الجنوبية أو قلت لكم فلوريدا.
بس اذا كانت بيبو بدكم تقصوها تقريبا على ما تخلوها تكبر اكثر من متر ونص، مترين ماكسيموم، مشان على الهواء ما تكون، لانه البو اصغر ما تيجي تسف عليها الهواء وتوقع البلانت، لانه بصير ثقيله اكثر من البو. انا بقصقصها اوقات. هلا في هيدي ما قصيتها، حقلكم ليه، كمان بدي افرجيكم الفيديو قبل ما اقصها. Bon, pour la taille, elle ne nécessite pas une taille sévère, juste une taille légère. On coupe tout ce qui est un peu ancien, tout ce qui est sec, les feuilles, les tiges qui ont fleuri. On fait un nettoyage quoi. فلنقصقص النبتة ما بنقصها كثير، بنقصها فقط لنعطيها شوية، ننظفها، بنشيل كل شيء يابس، التيج اللي عملت ورد بنقصها بنكبها، بنقصقصها لنعطيها شوي اكيليبر، يعني لنخلي البلانت تكون بشكلها الطبيعي، بس ما بنقصها كثير. Comment on appelle ça, la température, ne jamais exposer le Duranta à moins de 15 voire 12 degrés. Jamais, jamais, jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une plante tropicale et c'est l'erreur que j'ai fait. Je ne savais rien sur le Duranta. J'ai appris de mes expériences. Bon, j'ai lu un peu sur internet, mais j'ai appris de mes expériences aussi. هيدي النبتة استوائية ما تحطوها بحرارة تحت ال 15 درجة أو 12 درجة ماكسيموم. تقتلوها للشتلة، وهيدي الغلطة اللي عملتها أنا. ما كنت أعرف عن الديورانتا، اكتسبت خبرة، وطبعا قريت عن جوجل شوي معلومات عنها، بس اكتسبت خبرة من هيدي الديورانتا اللي كانت عندي من 2018. للحشرات اللي بتجي عليها حقول فرنسي، نرجع نحكي بالعربي. Donc pour les insectes nuisibles, on a les aleurodes qui sont les petites papillons blanches qui s'installent sur la plante et qui sucent la sève. Donc on prend du scotch et on capture tous ces petits papillons blanches, les aleurodes, et on s'en débarrasse sans utiliser du pesticide. Je préfère ne jamais utiliser du pesticide dans mon jardin. Et au fait, je ne conseille pas du pesticide, si on peut faire à la main et naturellement. Elle peut être aussi atteinte par les acariens, les araignées rouges. C'est une plante tropicale, donc on peut pulvériser 2-3 fois par jour sur son feuillage de l'eau. Et bien c'est simple, l'acarien déteste les endroits humides. Elle va foutre le camp. Elle peut être attaquée aussi par la cochenille farineuse. C'est tout simple. Avec un coton-tige, on retire tout simplement les cochenilles et on pulvérise à la place où était la cochenille un peu d'alcool et tout va bien. Ou un coton imbibé d'alcool, on essuie à la place où était la cochenille pour éliminer s'il y a encore des tout petits bébés ou bon. Et la plante ira bien. هيدي النبتة بتجي عليها الالورود اللي هي بابيون ابيض، هيك فراشات كثير صغيرة ابيض، بنجيب سكوتش بنصير نلقطهم لنخلص النبتة من الالورود. انا بفضل ما احط، انا بحياتي ما بحط بستيسيد، يعني مواد كيماوية او ادوية على البلانت تاعولها. انا ضدها، انا بشتغل تقريبا كل شيء بالطبيعة. الافضل لانه اصلا هيدي البستيسيد حتيجي عليكم تاذيكم او تنزل على الارض حتاذي الارض تاعولكم. أنا بفضل ما تستعملوا الطريقة الطبيعية حتى لو بدها شوية شغل زيادة. فيها تجي كمان عليها الأكاريان اللي هي الأريني روج، بتجي كثير صغير، بتلاقوا بتصير تعمل مثل كيف الأريني هي شو اسمه العنكبوت، بتصير تعمل مثل عنكبوت عليها. و هي النبتة السوائية، هيدا الأكاريان بتكره المناطق الرطوبة، بتحب المناطق الجاف. فهيدي النبتة السوائية فينا نطص عليها مي، فمرتين أو 3 مرات باليوم بنطص عليها مي إذا عندنا أتاك الأكاريان عليها. الأكاريان ما حتحب هيدا الجو، فحتفل عنا للبلانت وبنكون ريحناها منهم. وبتجي عليها من القطنة ولا أهيان، كوتون تيج صغير، بنجي بنشيل المن عليها وبنجيب سبيرتو، بنطص سبيرتو عليها او قطنه فيها سبيرتو، بنصير نمسح اذا في شويه بيض او بيبيات صغار تبع
من القطنه يموتوا وتتخلص النبته بشكل طبيعي وبلا مبيدات سامه عليها. Bon, c'était tout. Maintenant, je vais parler de mon Duranta. Pourquoi elle a ça? Pourquoi elle a la tige morte comme ça? Tout simplement parce que j'ai fait l'erreur. Je ne savais rien sur le Duranta, je l'ai acheté. En septembre 2018, il est resté à Beyrouth. On a un hiver doux à Beyrouth, donc elle est restée tout l'hiver. Elle n'a rien eu comme maintenant, elle est à Beyrouth. On est le 25 janvier 2021. Elle est à Beyrouth et elle a toujours son feuillage. Donc en 2019, au printemps, je l'ai installée dans mon village au sud Liban à 700 mètres et je l'ai laissée pendant l'hiver là-bas. La connerie que j'ai fait. On a des températures souvent qui descendent, même la semaine passée on a eu une tempête. Bon, elle a fini avec l'Espagne, elle est venue au Liban la tempête. On a eu une semaine de tempête de neige. Donc dans mon village, il a fait environ 3 voire 4 degrés pendant une semaine. Si elle était restée, elle serait morte aujourd'hui. Donc je l'ai laissée en 2019 en hiver. Paf, elle a perdu ses branches. J'ai dit voilà, ça y est, elle va mourir. Ben, dès que le printemps est arrivé, elle est repartie par la base. J'ai pas coupé, j'ai dit je vais faire un essai, je vais voir. Elle n'était pas vraiment morte. Elle avait encore un peu de verdure sur sa tige. Je dis je vais voir si ça va reprendre. Ça n'a pas repris. Dommage, mais c'est pas grave. La plante a repris par la base. Et la voilà aujourd'hui et elle m'a fait des fleurs. C'est sa 4e floraison en fait, depuis que je l'ai acheté. Donc, au début du printemps, je vais couper tout ce qui est sec et débarrasser et faire juste une petite structure et la remettre voire mars ou avril au sud Liban où est notre maison du village quoi, au fait. Parce qu'en général, les Libanais ont une maison au village et une maison à Beyrouth parce que c'est là qu'ils travaillent et pendant le week-end, paf, ils montent se calmer dans leur village. Donc كنت عم بقول انه هيدي النبته انا اشتريتها بال 2018 بشهر 9 بسبتمبر. تركتها ببيروت. نحن ببيروت الطقس بالشتاء منا كثير قاسي. نحن اليوم 25 جانفي 2021 موجوده هلا ببيروت وبعدها النبته خضراء ولا احلى منها. فما تحطوها بدرجه برد كثير قويه، يعني 12 درجه ماكسيموم لازم تفوتوها او تنزلوها معكم بمناطق ما فيها كثير برد. نبته استوائيه هيدي لانه ما كنت عارف هيدي الغلطه اللي عملتها. بال 2019 طلعتها بالربيع، تركتها بالضيعه بالشتويه. نزلت الحراره مثل الجمعه الماضيه كان عندنا موجه ثلج، خلصت من اسبانيا اجت لعنا. كانت الحراره بالجنوب تقريبا على 700 متر ووصلنا تقريبا حسب جوجل 3 ل 4 درجات خلال 4-5 ايام. لو بقيت هيدي الجورنتا فوق اكيد كانت او انضربت او ماتت مثل ما صار هلا. فبال 2019 تركتها بالشتاء بالضيعه. هيدي الغلطه اللي عملتها يبست، ما تحملت البرد ويبست. قلت اكيد ماتت هيدي. بس بلشت الربيع رجعت فرخت من تحت تقريبا على 10 سم 20 سم لانه طلعت النبته منا ميته كليا. قلت طيب اوكي حيتركها لنشوف اذا هول اليابسين بيرجعوا يطلع شيء منهم. اوكي تركتها 2020 بلا ما قصه، ما اعطتني شيء بس اعطتني ورد على الجداد.